ନା ମନେ ନାହିଁ? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ କଣ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ ମନେ ଥିବ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ସ୍କ୍ରିନ? ଓକେ, ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପଢିଥିଲେ। ହାର୍ଡୱେୟାର କଣ, ସଫ୍ଟୱେୟାର କଣ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। କି ଭାବରେ? ହାର୍ଡୱେୟାର ହଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଟଚ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ହାର୍ଡୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଓନ୍ଲି ଫିଜିକାଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ହାର୍ଡୱେୟାର। ଯାହାକୁ ଟଚ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର କୁହାଯାଏ। ହାର୍ଡୱେୟାର ମାନେ ଯେତିକି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯାହା ବି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ହାର୍ଡୱେୟାର। ବୁଝିହେଲା? କହିପାରିବ ଅଲ୍ ହାର୍ଡୱେୟାର ଆର୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କଣ? ସଫ୍ଟୱେୟାର ବି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆମର 3 ରୁ 4 ପ୍ରକାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୁହ? ଆରେ ତମର ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ନା ଭୁଲି ଯାଉଛ? ଦେଖ, ଏବେ କ୍ଲାସ ଟିକେ ଥିଓରି ଚାଲିଛି ନା, ତମକୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ୱାନ୍ସ ଯେବେ MS ଅଫିସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ତାପରେ ଦେଖିବ କେମିତି କ୍ଲାସ ମଜା ଲାଗିବ। ହେଲା? ଏବେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମତେ ବି ବୋରିଂ ଲାଗେ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରି କ୍ଲାସ, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଇଏ। ହେଲା? ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଥାର୍ଡ ରେ କଣ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଆଉ କଣ ଅଛି କି? ଆଉ କିଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଥିଲା କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଧେ, କୁହ କଣ ଥିଲା? ନା ମନେ ନାହିଁ? ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ସାର୍, ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର କୁ ନିଜ ପାଇଁ ୟୁଜ କରେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ସାର୍, ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର କଣ? ସାର୍, ଆମେ ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରନ୍ତି ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ। ସାର୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ମେସେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର କିଏ? ସାର୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ସାର୍, ଏଠି ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର କିଏ? ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମୁଁ କହିଲି ସିଷ୍ଟମକୁ ଯିଏ ଚଲଉଛି। ସିଷ୍ଟମକୁ ସାର୍ କିଏ ଚଲଉଛି? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋବାଇଲ। ତମ ମୋବାଇଲ କୁ କିଏ ଚଲଉଛି ରେ? ମୋବାଇଲ କୁ ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଚଲଉଛି କି ନାଇଁ? କୋଉ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ? କି ସାର୍ ଆମ ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନ, ତାହେଲେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସେଠି କଣ? ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ହଉଛି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଯିଏ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅପରେଟ କରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ବୁଝିହେଲା? ସେଇ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଆଜି ସେଇ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହେଲା? ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେଠୁ କହି ରଖୁଛି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ କଣ କଣ ପଢିବା ଆ ପରେ ଟପିକ। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। କାଲିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ, କାଲି କ୍ଲାସ ହବ ବିକଜ ଆମେ ସଟରଡେ କ୍ଲାସ ନେଇ ନଥିଲେ। ତାହେଲେ କାଲିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା? କାଲିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ମେମୋରି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ୍ଲାସରେ ମତେ ଖାଲି କନଫର୍ମ କର କ୍ଲିୟର ଅଛି କି? ମତେ ତମମାନଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଆସୁନି। ହେଲା? ତମମାନେ ମେସେଜ କରୁନ, ମତେ କୁହ କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ନାଇଁ। ସ୍କ୍ରିନ, ଅଡିଓ, ଭିଡିଓ ସବୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି କି ନାଇଁ? କାଲି ପଢିବା ମେମୋରି। ମେମୋରି ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା MS ୱିଣ୍ଡୋଜ। ଆ ପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା MS ଅଫିସ କୁ। ସେଇ MS ଅଫିସ ଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ହେଲା? ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କଣ ଅଛି? ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ଅଲ୍ ଆର୍ କ୍ଲିୟର। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଅଲ୍ ଆର୍ କ୍ଲିୟର। ଓକେ, ଓକେ, କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ପଢିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ? ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଯିଏ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମର ଅପରେଟ କରେ, ସିଷ୍ଟମକୁ ଯିଏ ଚଲାଏ
that is called operating system. Operating system under sir operating system कौन? Operating system होची गोटे system software. कौन? System software. sir system software कौन? मैं ऑलरेडी कहि साची system को जे चलाई that is called system software. Operating system विभिन्न प्रकार थाए एट तमे देखि परतु operating system मोइठी लिखिची कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी तमे देखि परतो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर components that manage and control the computer hardware and software resources देखो सबले मन रख ऑपरेटिंग सिस्टम हम काहे की यूज करंती मो नॉर्मल लैंग्वेज रे कहि देली कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमर कोन ऑपरेट करिया पे सिस्टम के यूज है किंतु एटा तो नॉर्मल लैंग्वेज है जदी मु कंप्यूटर बा टेक्निकल लैंग्वेज को आसीबे ऑपरेटिंग सिस्टम कोन ऑपरेटिंग सिस्टम सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करैबा पई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रन करैबा पई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भीतर कनेक्शन बा कम्युनिकेशन करैबा पई हमरो ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार बुझी हला ताले क्वेश्चन आसीबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम is important for communicate with हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर माने कौन कहली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भितर कम्युनिकेशन किए सृष्टि करे बा किए क्रिएट करे ताले राइट आंसर कौन हो ऑपरेटिंग सिस्टम ता माने कौन कनेक्शन तैयारी करे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भितर आउ कौन करे मैनेज काहा को करे मेमोरी मैनेजमेंट करे कंपोनेंट्स माने को मैनेज करे आउ कंट्रोल भी करे आउ समस्त को कॉमन सर्विस दिए मु कहल ना ऑपरेटिंग सिस्टम होची मदर ऑफ द कंप्यूटर कहले भी चले हैला माने ऑपरेटिंग सिस्टम नथिले तम कंप्यूटर रे किछि काम ही करि परिबोनी माने कर मु मोबाइल गली शोरूम रु गोटे मोबाइल आनली देखिथियो मोबाइल जेतल तमरे ऑन कर गोटे बुटिंग टाइप रो सर्च कला भलिया लोडिंग हला भलिया आसे दैट इज कॉल्ड ता विषय भी हम पढ़िबा से जो लोडिंग आसला परे गोटे एंड्रॉइड रो चिन्ह आसो से एंड्रॉइड ता कोन एंड्रॉइड ता गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम ता माने सेही सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड सिस्टम सॉफ्टवेयर तम सिस्टम को चलाइबारे साहाय्य करूछि बुझेला सेकंड पॉइंट कोन लिखिछि इट एक्ट एज ए मीडिएटर ऑफ सॉर्ट्स बिटवीन प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एबे तो कहली प्रोग्राम्स माने कोन सॉफ्टवेयर ताले ये मीडिएटर काम करूछि काहा का विषय भितरे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भीतर तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी 3 नंबर पॉइंट प्रोसेसिंग ऑफ डाटा रनिंग एप्लीकेशन फाइल मैनेजमेंट हैंडलिंग द मेमोरी ऑल मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बहुत टाइम क्वेश्चन आसे कि डाटा प्रोसेसिंग करिबारे एप्लीकेशन रनिंग करिबारे फाइल मैनेजमेंट करिबारे हैंडलिंग द मेमोरी करिबारे किए हेल्प करे ऑलवेज माने रख ऑपरेटिंग सिस्टम जदी तुम ऑप्शन ले थिबो ना आखी बुझी की तुम ऑपरेटिंग सिस्टम क्लिक करिवो ओएस माने कोन ओएस रो फुल फॉर्म होचे ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स हमें पढिबा तापर एटा 3 नंबर पॉइंट बुझी हला 4 नंबर पॉइंट कोन ऑपरेटिंग सिस्टम आर फाउंड नॉट ओनली द कंप्यूटर मु को देखो मैं एबे कहिला ना मोबाइल ले भी हमर ऑपरेटिंग सिस्टम अछि कंप्यूटर रे कोन विंडोज हमर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जदी हमें कहिबा विंडोज की नहीं हम सिलेबस अनुसार ताले विंडोज हमर पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम तापर ओनली कंप्यूटर रे नहीं मोबाइल ले भी अछि मोबाइल ले सर कौन अच्छी मोबाइल एंड्रॉइड अच्छी आईओएस अच्छी मैक अच्छी डिफरेंट टाइप ऑफ अच्छी ताले ऑपरेटिंग सिस्टम सबु कंप्यूटर रे थिबाटा मैंडेटरी जदी सेटा गोटे कंप्यूटर इवन कैलकुलेटर भी जदी तमे यूज करछ सेठी भी तमरो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होतबो बुझियला नेक्स्ट स्लाइड जीवा एट तमने एग्जांपल देखो ऑपरेटिंग सिस्टम रो मु डिफरेंट टाइप ऑफ एटा देखि परतु एगुडा सब ऑपरेटिंग सिस्टम पढिबा टाइप्स हला एगुडा केगो सिंबल देखि परतु डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एटी अछि हला नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट सर आमे तो जानिलु ऑपरेटिंग सिस्टम कोन किंतु सर ऑपरेटिंग सिस्टम रो प्रोसीजर कोन तार फीचर्स कोन हम एटा काहे की आनिली तुमके सर आपन तो एबे फीचर सब कहि देले फाइल मैनेजमेंट करे डाटा प्रोसेसिंग करे और सर कंट्रोल करे सबु करे लोडिंग करे ताले पुणी आपण फीचर्स काहे आनले देखो मु तो सेगुडा तुम मन को कहली इंपोर्टेंट सेगुडा टिके और टिके एक्सप्लेन करके पढिबा कारण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु वेरी 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 इंपोर्टेंट तमे एई सब टर्म एग्जाम रे सुनी थिबो
এই ସବୁ ଟର୍ମ ମୁଁ ସିଓର କହୁଛି ତମେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଇ ସବୁ ଟର୍ମ ଶୁଣିଥିବ। ବୁଟିଂ, ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଶୁଣିଥିବ କି ନାଇଁ? ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ପାର୍ଟ ଅଫ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଫ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଫୋନ, ଏଇଟା ହେଲା ଫୋନ। ଫୋନ ରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ଏଇଟା ହେଲା ଫୋନ, ଫୋନ ରେ ମୁଁ ସୁଇଚ ଅଫ କରିଦେଲି। ସୁଇଚ ଅନ୍ ଯେତେବେଳେ କଲି, ସୁଇଚ ଅନ୍ କଲା ପରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ କଣ ହୁଏ, ଫାଷ୍ଟ କଣ ସଡନଲି ଓପନ ହେଇଯାଏ କି? କଣ ହୁଏ? ପାୱାରିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ ପ୍ରୋସେସିଂ କରେ। କେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ? ଏଇ ଟାଇପ ର ଦେଖ, ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଲ ହେଇକି ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଥିବ କି ନାଇଁ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ବୁଟିଂ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ବୁଟିଂ। ବୁଝିହେଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଅଫ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ ଅନ୍ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲ ଟାଇପ ର ଦେଖିବ ରୋଟେଟିଂ ହଉଥିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ବୁଟିଂ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ନର୍ମାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ବୁଟିଂ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଟର୍ନିଂ ଅନ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ, ପାୱାରିଂ ଅଫ ଦ ସିଷ୍ଟମ। ତାହେଲେ ବୁଟିଂ କଣ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟର୍ନ ଅନ୍ କରିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ର ହଉଛି ବୁଟିଂ। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କଣ ସାର୍? ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସାର୍ ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି କଣ କହୁଛି? ତମେ ଫୋନ ଫୋନ ଅନ୍ କଲ, ବୁଟିଂ କଣ ରୋଟେଟିଂ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଆସେ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ତାପରେ ଲେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅପଡେଟ, ଅପଡେଟ ଫର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ, କିମ୍ବା ଅପଡେଟ ଲେଖୁଥିବ, ଅପଡେଟ ଫର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି। କାହିଁକି ସେଟା ହୁଏ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ବୁଟିଂ ହେଲା, ତାପରେ କଣ ସେ ବାହାରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ ହେଲା ମାନେ ସାଟେଲାଇଟ ରେ ଆମର କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ରେ କନେକ୍ଟ ହେଲେ, ସବୁଠି କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ କି ନାଇଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ବାହାରୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଆଟାକ ରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ତାପରେ କଣ ଡାଟାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରେ। କେମିତି? ଏ ଗୁଡ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଇନକ୍ଲୁଡ ଫିଚର୍ସ ଦ୍ୟାଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୋର ଡାଟା ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତାମାନେ ସେ ଯୋଉ ବୁଟିଂ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ କଣ ସାର୍? ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ ସାର୍? ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବୁଟିଂ ହେଲା, ବୁଟିଂ ପରେ ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କି ନାଇଁ? ପୁଣି ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଅଲସୋ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ। ତାମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସିଂ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ମନେକର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କଲି, ଫାଷ୍ଟ ବୁଟିଂ ହେଲା, ତାପରେ ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟିଂ ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହବ? ସିମ୍ବଲ ଆସିବ Android ର ଲୋଡିଂ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ବା ଯାହାବି ପ୍ରୋସେସ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା କହିପାରିବ ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତମର ମନେକର ମୋର ରମ୍ ରେ, ରମ୍ ରିଡ ଓନ୍ଲି ମେମୋରିରେ ମୋର ଅଛି ଗୁଡାଏ ଫଟୋ ଭିଡିଓଜ ଅଛି, ଡି ଡ୍ରାଇଭ ରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କଲି, ସେ ସବୁ ବି ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ହବ କି ନାଇଁ? ସେ ସବୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ଲିପ ମୋଡ ରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ କଲି ସ୍ଲିପ ମୋଡ କୁ ପୁଣି ଡାଟା ଗୁଡା ଫେଚ୍ କରିବ କି ନାଇଁ? ସେଇ ଡାଟା ଯୋଉ ଫେଚ୍ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତାମାନେ ଡାଟାକୁ ମେମୋରିକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କଣ? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ର ଲୋଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି। ଲୋଡିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କଣ ସାର୍? ସିମ୍ବଲ। ମନେକର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ, ମୁଁ ଫୋନ ଅନ୍ କଲି, ସାର୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫାଷ୍ଟ ବୁଟିଂ ହବ, ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ନବ, ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ମେମୋରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ଲୋଡିଂ ହବ। ଦେଖିଥିବ ତାପରେ ଲେଖୁଥିବ ଲୋଡିଂ, ଲୋଡିଂ ୟୋର ଫୋନ, ଏମିତି ଲେଖୁଥିବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଲୋଡିଂ। ମାନେ ଲୋଡିଂ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ ପଳେଇ ଆସିବ, ସ୍କ୍ରିନ ଦେଖେଇଦବଣି ତମର ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍କ୍ରିନ, ତାପରେ ବି ଲୋଡିଂ ଲେଖୁଥିବ। ତାମାନେ ଯାହାବି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ତମର ଅଛି, ମେମୋରି, ଫାଇଲ, ତମର କନେକ୍ସନ, ସବୁକୁ ଲୋଡିଂ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି କରଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କଣ ସାର୍? ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଡିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଡିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ? ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ସାର୍, ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମେମୋରି ପାଇଁ ଦରକାର। ମନେକର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋର ଅଫ୍ ଅଛି, ଅଫ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପେନ ଡ୍ରାଇଭ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପେନ ଡ୍ରାଇଭ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଫ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ କରିବି, ପେନ ଡ୍ରାଇଭ ଟାକୁ ପୁଣି ଫେଚ୍ କରିବ କି ନାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ପୁଣି ପେନ ଡ୍ରାଇଭ ରେ ଯାହା ଡାଟା ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ କି ନାଇଁ? ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ।
disk management. Okay, link yeah. Okay, just a minute. Okay. ओके डिस्क मैनेजमेंट बुझीगला कौन एक्सटर्नल मेमोरी को मैनेज करिया पे डिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस यूज नेक्स्ट कौन मेमोरी मैनेजमेंट सर मेमोरी मैनेजमेंट कौन आपन तो प्रीवियसली कहले प्रोसेस मैनेजमेंट माने बुटिंग रु डाटा सिक्योरिटी के आसिया पे जो कहली प्रोसेस सेटा को मैनेज करिवो आउ सब ओवरऑल जिंस को मैनेज करिवो लोडिंग टाइम रे किंतु एठी कौन देखो फास्ट हैला बुटिंग प्रोसीजर रे आसिया बुटिंग हैला ऑन कल तापर डाटा सिक्योरिटी हैला तापर प्रोसेस मैनेजमेंट सही भीतर हैला तापर कौन हैला कंप्यूटर स्क्रीन हमको देखा गला देखा गला जेतळे सेतळे लोडिंग आउ एग्जीक्यूशन हैला माने जोठी जा एप्लीकेशन अछि लोडिंग हैला एग्जीक्यूशन हैला तापर डिस्क मैनेजमेंट एक्सटर्नल मेमोरी मैनेजमेंट हैला ओपन हे गला ना तापर मेमोरी को मैनेज करिवो तापर एबे कोन करिवो मेमोरी मैनेजमेंट रे RAM आउ ROM को मैनेज करिवो जहां भी डाटा थिबो तापर डिवाइस कंट्रोलिंग रे कोन हबो सर ऑपरेटिंग सिस्टम allows the user to open closes access to such as CD DVD माने करो मु पेन ड्राइव लगेछि ताको मु चाहूची ओपन करिया पे काढी दवा पे मो लैपटॉप रु ता पई भी डिवाइस कंट्रोलिंग प्रोसेस हुए तापर यूजर इंटरफेस कोन फाइनली स्टेप हमर यूजर इंटरफेस ता माने फाइनली कंप्यूटर हमर लोडिंग वगैरह लोडिंग बुटिंग सब प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर देला एबे आमे रेडी अछंती हमर कंप्यूटर यूज करबा पई मते को बुझी हला कि नै सब फीचर्स और फीचर्स गुडा प्लीज समस्त मने रखिबो का ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन रे आसी पारे निहाती फीचर्स हैला जिबा बुझ कार कुछ डाउट रहिला किछि डाउट कार अछि किछि डाउट अछि नो डाउट्स ओके नो डाउट्स नो ओके नेक्स्ट जिबा एटा गोटे बहुत बहुत मु जदी कहबी वेरी 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 इंपोर्टेंट बी कम हो हला बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बा कहि परिबो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहि परिबो लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रो एग्जांपल भी कहि परिबो हला ताले ऑपरेटिंग सिस्टम आमे जहा यूज करछली पाखा पाखी मु 10 टा ऑपरेटिंग सिस्टम आनी तमे तार ना भी सुनी नथिबो आगुरु तमे एथरु दुई तीनटा ऑपरेटिंग सिस्टम रो ना सुनिथिबो अब वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो माने करे ऑप्शन ले दे देथिबो फाइंड 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 द OS फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन ऑप्शन ले दे देथिबो विंडोज कि विंडोज बदले मैक ओएस एंड दे देथिबो तमे सेटु कोटा ऑपरेटिंग सिस्टम सेटु तमे कोन ये करिवो फेच करिवो हला माने सेटु ठीक उत्तरटा काढिबो व्यस्त होनी आमे सब क्वेश्चन भी करिवा डोंट वरी गोटे गोटे टॉपिक सरला परे आमे क्वेश्चन करिवा हला ताले लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रे कोन फर्स्ट फर्स्ट वन एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आमे जोटा कहउचंदी एमएस विंडोज बुझी हला एटा गोटे एग्जांपल सेकंड कोन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मैक जो पेल एप्पल एप्पल लैपटॉप वा आईओएस जोटा कहउच एप्पल कंपनी रो लैपटॉप को आमे कहंती मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सेठी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए ताको कहंती मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तापर उबुंटू बोली भी गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम एटा गोटे वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम एटा भी आमे विंडोज सहित भी यूज करि परिया ताले उबुंटू नेक्स्ट लाइनक्स फेडोरा लाइनक्स मिंट एलिमेंटरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स elementary operating systems solaris solos chrome operating system सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एगुडा के एबे हमें बहुत भल से पढ़िबा कि को कंपनी कोन कोन आर यूज हमें आको जानिबा आ सिंबल भी हमें सब गोटे गोटे करके देखिबा बुझिला त फर्स्ट टाइम पढ़िया देखो एबे मु तुमको ऊपर ऊपर माइक्रोसॉफ्ट विंडो पढ़ेबी किंतु एमएस विंडो रो हमर स्पेशल गोटे क्लास लागिबो बुझिला सर एंड्रॉइड ओके एंड्रॉइड जेतरा मोबाइल रो हमें सेतमे रखी ना बुझिला एंड्रॉइड भी गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम हला एंड्रॉइड लिखि परिबो आईओएस भी लिखि परिबो हला एंड्रॉइड आईओएस मु देई देबी पीडीएफ रे देई देबी आईओएस ब्लैकबेरी कहि दउची ताले ब्लैकबेरी फोन आस्तिला माने अछि मझिरे सेटा भी गोटे
ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी एंड्रॉइड आईओएस ओके किंतु एई 10टा ऑपरेटिंग सिस्टम हमरो बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट नेक्स्ट तो फर्स्ट हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडो बा एमएस विंडो এই সিম্বল তম মানে দেখিथिबो समस्त এই সিম্বল जोट थिबो जानिबो एटा एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बुझियला ताले एमएस विंडोज कहार किए बाहर करतिला कोन केमति हेतिला इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड एटा कोन देखो आमे जे कोनोसी मोबाइल ले देखियो मोबाइल ले फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम कोन मोबाइल ले समस्त प्राय धरंती मोबाइल ले फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम होची एंड्रॉइड तो एंड्रॉइड इजी टू बाय इजी टू यूज सेमती कंप्यूटर रे सबुटू फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम जदी आमे कहिबा कोन सर विंडोज बा एमएस विंडोज हेति भाई फर्स्ट पॉइंट मु लिखि छि इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड सेकंड पॉइंट कोन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज कॉमनली नोन एज विंडोज देखो नॉर्मली आमे कहि दियंती अरे खाली विंडोज रो क्लास हो ता माने कोन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को शॉर्टकट रे गोटे ना दिया हैसी विंडोज ता माने तमे सेटा जानिबो विंडोज माने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बुझियला अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किए बाहर करतिला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और फाउंडर किए बिल गेट्स बिल गेट्स आ विषय रे आहुरी भलसा में पढ़िबा आर गोटे जतले हमरो विंडोज स्टार्ट करिया बुझियला ओके नेक्स्ट विंडोज रो काम कोन विंडोज तो गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम सर आर काम कोन मु जेंति प्रोसेस कहि आछि ऑपरेटिंग सिस्टम रो काम कोन फर्स्ट बूटिंग सेकंड डाटा सिक्योरिटी थर्ड प्रोसेस मैनेजमेंट फोर लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन फाइव डिस्क मैनेजमेंट सिक्स मेमोरी मैनेजमेंट सेवन डिवाइस कंट्रोलिंग एट यूजर इंटरफेस बुझियला ताले बुझी पारतो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कोन कि विंडोज सा डिफरेंस बिटवीन विंडोज एप्पल देखो डिफरेंस होची स्पीड बा किए कोन फैसिलिटी अधिक दउची कोउथरे अधिक फैसिलिटी कोउठी कोन सेटा डिपेंड करे कंपनी टू कंपनी ऊपर जदि हमें विंडोज ऊपर जीवा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ताले ये कौन हमको हेल्प करे ये बहुत प्रकार हेल्प करे केमिति सर ये हमको कंट्रोलिंग डाटा कंट्रोलिंग करे मेमोरी मैनेजमेंट करे सबु किछि जेंते लिखा है proprietary graphical operating systems families created and marketed by Microsoft कहले it allows to store Windows कोन store भी करे मेमोरी रे store files play games watch video run software access the internet सबु किछि आउ to ensure security Microsoft included antivirus and firewall एगुडा भी हमें पढ़िया देखो एई क्लास रे तुमको मेनली जिंस कोन मन रखिया पड़िबो ऑपरेटिंग सिस्टम रो नेम गुडा मन रखिया पड़िबो एगुडा खाली मु लिखि छि एगुडा पढ़ी दबो हैला आउ जत्ते बेले हमें एमएस विंडोज रे पढ़ी माने सेते आउरी बेसी भल से पढ़िया तले फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस विंडोज ज देखिया वर्जन 1.0 सही हिसाब रे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीज हेई कल बुझियला एतिकी होची विंडोज रो काम ऑपरेटिंग सिस्टम कहिची फीचर्स कोन सही हिसाब रे विंडोज रो भी काम सही है खाली विंडोज रे कोन देखियार अछि विंडोज वर्जन 1 केबे आस्तिला सेगुडा हम कहिली तमन गोटे स्पेशल क्लास रहबो विंडोज रो ओके तो सेकंड जीवा सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस कोन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सर एटा कोठी यूज रे एटा एप्पल लैपटॉप तमन देखथिबो तारो एटा ऑपरेटिंग सिस्टम सर तल यार केबे कोन आस्तिला को कंपनी को डेवलप करथिला मैक्स ओएस इज ए सीरीज ऑफ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम देखो ग्राफिकल माने सेठी वीडियो ऑडियो सबु किछि सपोर्ट नहीं परियो दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डेवलप्ड बाय एंड मार्केटेड बाय कोन एप्पल इंटरनेशनल बा एप्पल कंपनी कहि परियो केबेटू 2001 बुझियला नेक्स्ट it is Apple's main operating system for Mac computer ताल एठी देखिनो एटा टिके इंपोर्टेंट कि केबे कोन वर्जन आस्तिला द ओरिजिनल वर्जन नोन एज informally क्लासिक मैक ओएस रिलीज केबे हितिला 1984 एटा मने रखो देखो
विंडोज तो मुझे तुमको पढ़ेबी किंतु एगुड़ा सब टिके मैक ओएस आ जो आगु आसो एगुड़ा टिके देख कि सब मन रखिबो लेटेस्ट वर्जन कौन को ऑपरेटिंग सिस्टम रो विंडोज रो लेटेस्ट वर्जन कौन जेंतु विंडोज रो लेटेस्ट वर्जन हेबे कौन विंडोज 11 सेमति मैक ओएस रो लेटेस्ट वर्जन कौन मैक ओएस रो लेटेस्ट वर्जन आमे जे देखिबा मैक ए देखो मैक ओएस 14.4 होची लेटेस्ट वर्जन जहाँकि एबे मार्च 2024 रे रिलीज ହେଇଛି ଏତି ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଖାଲି ୱାର୍ଡ ଗୁଣା ମନେ ରଖ ମାର୍କ ଓଏସ୍ ସାର୍ ପଢେଇଥିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ତାର ସିମ୍ବଲ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଦେଖି ପାରୁଥିବ ମାର୍କ ର ସବୁ ମାର୍କ ଓଏସ୍ 11 ର ରିଲିଜ ନେମ୍ ତାର କେବେ କଣ ଭର୍ସନ ଆସିଥିଲା 12 13 14 तार रिलीज नेम कौन सोनामा भेंचुरा एगुड़ा सब बुझीगला एते डीपली क्वेश्चन आसेनी खाली आसे आप मैक ओएस कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट उबुंटू एटा भी बहुत इंपोर्टेंट बारंबार क्वेश्चन आसी एग्जाम रे कि उबुंटू कौन पिला माने कंफ्यूज पड़ी जाते एटा ଗୋଟେ ऑपरेटिंग सिस्टम ना नाही देखो उबुंटू होची गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम जहा कि वर्चुअली ओपन सोर्स देखो विंडोज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कोन हमको पैसा देके किनिया पड़िबो पैसा देके हमको इंस्टॉलेशन करिया पड़िबो किंतु उबुंटू एमिति गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम एटा समस्त यूज करि परिबे एटा गोटे ओपन सोर्स माने समस्त पई ओपन समस्त फ्री रे लाइसेंस नहीं पारिबे सेतमे एट देखो उबुंटू इज अनदर बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लैपटॉप एंड पीसी इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स माने कोन ओपन सोर्स माने समस्त पई लाइसेंस फ्री किछि टंकाटे निये बुझिला उबुंटू बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम बुझिला एटी 50 लैंग्वेज अच्छी ट्रांसलेटेड करि परिबो कोन सब किछि हेइ परिबो ग्राफिकली जेमति वीडियो ऑडियो तमरो जहा भी फोटो वगैरह जहा भी हो सब किछि उबुंटू रे हेइ परिबो बुझिला नेक्स्ट आमे कोन जिबा नेक्स्ट आमे जिबा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स फेडोरा लाइनक्स फेडोरा भी गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम बुझिला लाइनक्स रो ଶୁଣିଥିବ ଲାଇନକ୍ସ ଲାଇନକ୍ସ ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଲାଇନକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଲାଇନକ୍ସ ର କହିପାରିବ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲାଇନକ୍ସ ଫେଡୋରା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯାହାକି ନର୍ମାଲି ଉବନ୍ତୁ ଟାଇପ ର ୟୁଜ ରେ ଆସେ ଉବନ୍ତୁ ଯେମିତି ଓପନ ସୋର୍ସ ଲାଇନକ୍ସ ବି ସେମିତି ଓପନ ସୋର୍ସ କେବେ କଣ ଆସିଥିଲା ଏ ଦେଖ 2003 ରେ ଆସିଥିଲା କୋଉଠି କଣ ୟୁଜ ହୁଏ ଏଗୁଡା ବି କହିଦେଇଛି ଏଇଟା ଲାଇନକ୍ସ ଫେଡୋରା ର सिंबल एगुड़ा सब मु आज प्रोवाइड कर देबी पीडीएफ ऑपरेटिंग सिस्टम रे एते किछि हमरो नाही नेक्स्ट जीवा लाइनक्स मिंट एटा भी गोटा ऑपरेटिंग सिस्टम एटा भी कोन उबुंटू टाइप रो समस्त को भाई फ्री एंड ओपन सोर्स देखो मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम कोन की ओपन सोर्स फ्री ओनली छाडी देले किछिटा विंडोज हमर मैक ओएस ए टाइप रो किछिटा छाडी देले नले बाकी प्राय हमर कोन सब ओपन सोर्स थाए बुझियला नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन एलिमेंटरी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन एलिमेंटरी ऑपरेटिंग सिस्टम सेमती उबुंटू टाइप रो गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम हैला आकु कहा जाय उबुंटू एलटीएस भी कहा जाय बुझियला दैट इज नोन फॉर इट्स अट्रैक्ट यूजर ऑफ इंटरफेस देखो किछि नाही खाली ना गुडा मने रखो आ हमको रॉकेट साइंस हमको कोन ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर पीएचडी करिवार नाही हमको केवल जेकोसी एग्जाम रे क्वेश्चन आसो हमको क्रैक करिवार अछि किंतु एमएस ऑफिस हमको बेसिक रो पढिवार अछि हैला एलिमेंटरी ओएस गला नेक्स्ट कोन सोलारिस भी गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम देखि पारथु तार लोगो बुझेला आ सोलारिस कोन सर आपन तो लाइनक्स कहले लाइनक्स गोटे यूनिक्स गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम थाए तार भाई होछि सोलारिस बुझेला मु कहि दउछि आ कोन कोन एट जो लेखा हैनी मु कहि दउछि देखो फर्स्ट रहिला हमर विंडोज लेखो नोट करो विंडोज मैक ओएस लाइनक्स यूनिक्स एगुडा सब कॉमन मु ए जो गुडा ऑपरेटिंग सिस्टम हमको पढौछ ना एगुडा आर अंडर रे जाउछि एगुडा सब कॉमन यूनिक्स तापरे कोन उबुंटू तापरे कोन एंड्रॉइड तापरे कोन सर आईओएस तापरे कोन ब्लैकबेरी लेखन नले स्क्रीनशॉट नियो ब्लैकबेरी बुझिला एगुडा सब
କମନଲି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଗୁଡା ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ପଳେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡା ତମେ ଜାଣିନ ସୋଲାରିସ କଣ, ସୋଲାରିସ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଳେଇ ଆସିବ, ତମେ କହ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ପଢେଇ ନଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, କାହାର ୟୁନିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ତାର ସିମ୍ବଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ସୋଲସ୍। ସୋଲସ୍ ବି ସେମିତି ୟୁନିକ୍ସ ଲିନକ୍ସ ମିଶା ମିଶି ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ସୋଲସ୍ ବି ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ରୋମ ଓଏସ୍, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ କ୍ରୋମ ର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ବୋଲି ତମେ କେବେ ଜାଣିନଥିବ। ଏସ୍ କ୍ରୋମ ର ବି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ହେଲା। କ୍ରୋମ ଗୁଗଲ ର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ ନା, ଯାହାବି ଆମେ ବ୍ରାଉଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ରୋମ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋମ ଓଏସ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଫର ବିଙ୍ଗ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ କ୍ୱିକେଷ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆଭେଲେବୁଲ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଡାଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ, ସେଇଟା କିଏ ସମ୍ଭାଳୁଛି? ସବୁ କ୍ରୋମ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୁଗଲ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସେଫ୍, ଏସ୍ ମୁଁ ମାନୁଛି କ୍ରୋମ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ସେଫ୍, ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋଜ ବି ବହୁତ ସେଫ୍, ୱିଣ୍ଡୋଜ ମ୍ୟାକ ଓଏସ୍ ଏଗୁଡା ବି ବହୁତ ସେଫ୍, ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ରୋମ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗୁଗଲ ର, ହେଲା। ଗୁଗଲ ର ହଉଛି କ୍ରୋମ, ବା କହିପାରିବ ତ ମେନ୍ କମ୍ପାନୀ କିଏ, ଆଲଫାବେଟ ବି କହିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟ ଓଏସ୍, ସେଣ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ସେଣ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଇଟ୍ ଆନାଦର କମ୍ୟୁନିଟି ଡ୍ରିଭେନ୍ ଫ୍ରି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯାହାକି ଓପନ ସୋର୍ସ ଆଉ ଫ୍ରିଲି ମିଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଝିହେଲା। ବେସିକାଲି ଏଇଟା କଣ, ଯୋଉମାନେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଭଲପର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଦରକାର। ଲାଇନକ୍ସ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ୟୁନିକ୍ସ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ ସାର୍, ଦେଖ ସାର୍ ମୁଁ ଯଦି ୱିଣ୍ଡୋଜ ମୋର ଅଛି ଅଲରେଡି ସିଷ୍ଟମ ରେ, ମୁଁ ଲାଇନକ୍ସ ୟୁଜ କରିପାରିବି କି? ଏସ୍ ଲାଇନକ୍ସ ୟୁଜ କଲେ ତମେ କଣ, ତମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ପଳେଇବ। ୱିଣ୍ଡୋଜ ତମ ଲାପଟପ ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇନକ୍ସ ଯଦି ତମେ ଓପନ କରିବ ତମ ଲାପଟପ ରେ, ତାମାନେ ତମେ ୱିଣ୍ଡୋଜ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ତାମାନେ ୱିଣ୍ଡୋଜ ଲାଇନକ୍ସ ଦିଟା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା, ତମେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଦିଟା ସିଷ୍ଟମ ଚଲଉଛ, ବୁଝିହେଲା। ଦିଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫିଜିକାଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସାର୍ ମୋର ସେଠି ଇନଷ୍ଟଲ ଅଛି ନା, ୱିଣ୍ଡୋଜ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇନକ୍ସ ଅଛି କି ଉବୁଣ୍ଟୁ ଅଛି। ତାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଲାପଟପ ରେ ଦୁଇଟା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବି ଚାଲି ପାରିବ, ତିନିଟା ବି ଚାଲି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେକର ୱିଣ୍ଡୋଜ ରେ ମୋର କିଛି ଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ ଉବୁଣ୍ଟୁ ରେ କଣ ସାର୍ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ ନେଇପାରିବି କି? नो, ବିକଜ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ସେଣ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମତେ କୁହ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ରେ। ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ ବି ଯଦି କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ, ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରେଇବା। ଏତିକି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ତାପରେ କାଲିର କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା, ମେମୋରି। ମେମୋରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଯିବା। ମେମୋରି ପରେ ପଢିବା ୱିଣ୍ଡୋଜ। ୱିଣ୍ଡୋଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଏମଏସ୍ ଅଫିସ। ଏମଏସ୍ ଅଫିସ ରେ କଣ, ଏମଏସ୍ ୱାର୍ଡ, ଏମଏସ୍ ଏକ୍ସେଲ, ଏମଏସ୍ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଏମଏସ୍ ଆସେସ୍, ଆଉ ବି ଗୋଟେ ପଢିବା କଣ, ଏମଏସ୍ କଣ ୱାନ ନୋଟ। ଏଗୁଡା ବି ଜାଣିବା କଣ ସବୁ, ବହୁତ ଭଲସେ ପଢିବା। କୁହ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଏମଏସ୍ ଅଫିସ ପାଇଁ ଆସିଛ, ପ୍ଲିଜ ଏଠି ବି ଆଡର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଅ। ଆମର ବହୁତ ବେସିକ ରୁ ପଢାଯାଏ, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତମର କଭର ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। ତମକୁ ଆଉ କୋଉଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବନି। ଏତିକି ମୋ ଉପରେ ବିଲିଭ ରଖ, ହେଲା। नो डाउट, ओके। କୁହ, ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ଷ୍ଟପ୍ କରିଦଉଛି। କୁହ କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି। ନାହିଁ କାର? नो सर, ओके। ओके, ଠିକ ଅଛି।